Bwana Mungu akubariki mpendwa mtazamaji wangu. Karibu basi tujifunze tena leo jambo lingine muhimu kabisa katika maisha yetu ya kiroho, na tutajifunza kuhusu Biblia kama chakula kwa muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefundisha safari ndefu kuhusu Biblia. Nimeeleza mambo mengi kuhusu Biblia. Nimefundisha kwamba Biblia ni kitabu ama Biblia ni vitabu. Lakini pia nikaenda mbele kwamba Biblia ni kitabu cha vitabu. Point namba 2. Point namba 3 nikaeleza kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi pamoja. Namba 4 nikaeleza kwamba ni maandiko ama andiko takatifu la Mungu mwenyewe. Namba 5 nikafundisha Biblia kama maktaba ya neno la Mungu. Lakini pia namba 6 nikafundisha Biblia kama neno la Mungu. Lakini namba 7 nikafundisha Biblia kama zawadi bora kabisa toka kwa Yehova, toka kwa Mungu. Lakini namba 8 nikafundisha Biblia kitabu chenye ushauri mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namba 9, leo nataka nifundishe Biblia kama chakula cha msafiri. Biblia kama chakula cha muamini. Biblia kama chakula cha Mkristo wa kweli. Sio Mkristo wa dhehebu na dini, sio mfia dini na taasisi vitu gani. Mkristo wa kweli. Na nilifundisha Mkristo ni mtu wa namna gani. Unaposoma maandiko matakatifu yanasema msalaba, kuna somo tumefundisha kwamba msalaba ni kwa kila aaminie, sio kwa kila Mkristo, kwa kila aaminie. Na Injili ya Luka inaweka wazi kabisa kwamba ujitwike msalaba wako, kwanza ujikane, alafu ujitwike msalaba wako umfuate Yesu kila siku. Leo nitafundisha Biblia kama chakula. Wakristo wengi bado hawaielewi Biblia. Na nimefundisha somo lingine kwa nini Biblia imekuwa ngumu kueleweka na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni ngumu, ni vitu ambavyo lazima uvielewe. Huwa nasema kwamba watu wa kidunia wanayo hekima ya kujua kwamba usiposoma habari ya makabati na makablasha ya debit and credit, huwezi kuwa mhasibu ama huwezi kuwa mkaguzi kama auditor. Usiposoma habari ya kuchanganya kokoto, kupasua mawe na ukubwa wa nondo na urefu wa jengo na uzito, huwezi kuwa engineer. Usiposoma na kushinda porini ukajua aina za mimea, si vitu gani, mbolea na madawa, wewe huwezi kuwa daktari wa mimea, ama ukasomea mifugo akakwambia huyu wa mifugo, ama yule wa michezo akaenda kuwa kwenye michezo. Lakini funny enough ni kwamba Wakristo wameiacha Biblia pale ilipo, assuming kwamba yani to them they are safe bila Biblia. Kuna kisa kimoja nilikisoma kwenye kitabu kwamba familia moja wakati wanaishi huko, labda kuoa na kuoana, kwa sababu huko ndiko ambako wazazi unakuta wakati mwingine wanatoa zawadi, unakuta tunakupa Biblia. Lakini nataka nikueleze kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa wa hao wanaooa na kuoana hiyo Biblia wasiisome. Sasa sikiliza kisa ambacho mimi nakupa. Kwa hiyo wale wakachukua wakaenda wakaweka ile Biblia juu ya kabati. Alafu wakaendelea kujaza na mavyombo mengine, kujaza na mavyombo vingine. Fikiria, hawajaoana, hawajaoa, sijui vitu gani ndio siku ya kuoana. Wakaenda mpaka wakapata mtoto mpaka akawa na ufahamu. Siku wanapangua yale mavitabu kule juu na matakataka mengine yaliyolundikana kule, mtoto akakiona kile kitabu. Akamuuliza mama kwamba hii ni nini? Mamake akamwambia hiyo Biblia. Akamwambia Biblia ya nani? Akamwambia Biblia ya Mungu. Sasa mtoto kwa kuiangalia na Biblia ilivyochafuka akasema basi kama ni Biblia ya Mungu tumrudishie. Sijui sasa baada ya hapo nini kiliendelea katika ile familia. Lakini leo hii una Wakristo ambao hata kuichambua Biblia yenyewe hawawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ya vitabu 66, vitabu 39 kwa vitabu 27. Hapa kuna mgawanyiko wa vitabu aina 5, magrupu matano makubwa. Hapa unaweza ukagawa katika magrupu makubwa manne. Na katika haya magrupu matano
sitataka kusema, lakini yamegawanyika katika mgawanyo wa 5, 12, 5, 5, 12. Hawa manabii wadogo wanaoishia na Malaki kabla hujaingia kitabu cha Mathayo, kitabu cha Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa unaanza na kitabu cha Mwanzo. Lakini huwa nawaambia Wakristo kwamba kitabu hiki cha Mwanzo haina maana kwamba ni kitabu cha mwanzo kuandikwa. Kitabu cha mwanzo kuandikwa katika Biblia ni kitabu cha Ayubu. Hapa makundi haya manne unaweza ukagawa katika vitabu lisei 4 alafu kimoja, alafu kuna vitabu 21 alafu kimoja. Maana yake hapa ni vitabu vya Injili, hapa ni kuna kitabu cha Matendo ya Mitume. Hiki kitabu kilifaa kuitwa kitabu cha Matendo ya Roho Mtakatifu, lakini hapa kuna nyaraka 21, nyaraka 13 za Paulo, nyaraka 2 zilipotea, nyaraka 8 za watu wengine, na kitabu cha Ufunuo ambacho ni cha Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni vyema ukaelewa kwamba mgawanyiko huu kwamba hapa kimeandikwa kwa miaka 1000, yani nikikata hapa kimeandikwa takriban kwa miaka 100, hapa kimeandikwa na waandishi takriban 30, hapa kimeandikwa na waandishi takriban 10. Hapa kina aya ile milango, sio aya, milango ama sura takriban 929 kama nitakuwa niko sawa sawa. Hapa pana takribani aya milango ama sura 260. Aya zinaweza zikatofautiana, lakini mambo ya msingi ya kuelewa kuhusu Biblia ni hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna lugha ya Kiebrania na Kigothi iko hapa, lakini hapa kuna lugha ya Kigiriki na vitu vingine. Kwa unapoielewa Biblia katika wigo kama huu, inakusaidia sasa wewe kama Mkristo namna gani ya kutembea kifua mbele ukijiamini kwamba Biblia sasa ni neno la Mungu na ninaweza nikasoma na kulielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo natamani nifundishe somo moja hilo ambalo nasema kwamba Biblia ni nini? Biblia ni chakula. Biblia ni chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaweza tukaweka baadhi ya maandiko ambayo yatatudhihirishia ama kututhibitishia kwamba kweli Biblia ni nini? Ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome kitabu ama kabla tujasoma kitabu, Biblia inatudhihirishia kwamba yenyewe ni chakula, lakini pia inagawa chakula unaposoma Biblia katika makundi makubwa 4. Biblia kama chakula, si ndio? Lakini inagawa katika makundi makubwa 4. Kwanza ni maziwa. Biblia inazungumza kwamba kuna habari ya maziwa kama chakula. Lakini namba 2 ni kuna mkate. Namba 3 kuna nyama. Namba 4 kuna asali. Kwa hiyo unaposoma Biblia ama tunapojifunza Biblia sasa hivi leo kama chakula, uelewe kwamba Biblia inazungumza vyakula katika maeneo hayo 4. Sasa tutaanza kusoma kwamba Biblia inatudhihirishieje kwamba Biblia hiyo ni chakula. Fungua ile Yohana, waraka ule wa kwanza wa Yohana, fungua ile sura ya 5, soma aya 12. Na Mungu anasema yeye aliye na mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini twende tusome kitabu ule waraka wa kwanza wa Petro. Ule waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro. Bwana Yesu asifiwe sana.